अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी एक्सप्लोरिंग द हिडन ब्यूटी ऑफ लैंडलॉक्ड वाटरफॉल इन बंदरबन। अच्छा, अभी तक जितनी वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं, मतलब हर वीडियो के अंदर बंदरबन डिफरेंट नजर आ रहा है ऐसा हमें। बिल्कुल, बहुत ग्रीन और बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। बिल्कुल खूबसूरत, बहुत सीनिक व्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो आज इस वाटरफॉल की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कुछ नया हम देखने ऐसा जा ही रहे हैं जो अभी बिल्कुल। तक नहीं देखा। तो चलते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন আছি বান্দরবনের গহীনে একটি পাহাড়ি পাড়ায়, যেটা অসাধারণ ও অসম্ভব সুন্দর। আর এই পাড়ার নিচেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ঝর্ণা, আর সেই ঝর্ণাটার সৌন্দর্য আপনাদের দেখাবো, সাথে এই অসাধারণ সুন্দর পাহাড়ি পাড়াটা। শহরের কোলাহল পেরিয়ে চলে এসেছি বান্দরবনের এক গহীন পাহাড়ি পাড়ায়। এখানে পৌঁছাতে শারীরিক শক্তির সাথে মানসিক শক্তিও জরুরি। এখানে সময় চলে প্রকৃতির নিয়মে, আর মানুষ বাঁচে মাটির কাছাকাছি। এই পাড়ার নিচেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ঝর্ণা লাংলক। আর পাহাড়ের উপরে ছোট্ট এই পাড়ার নাম পাওপাড়া, যেখানে বসবাস করে খুমি সম্প্রদায়ের 28টি পরিবার, যারা মূলত খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। আজকে থাকবে তাদের জীবন আর সংগ্রামের গল্প, সাথে দেখব বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ি ঝর্ণার সৌন্দর্য। চলুন শুরু করি আজকের এই যাত্রা বান্দরবনের গহীনে অজানা সৌন্দর্যের খোঁজে। बांग्लादेश का सबसे ऊंचा झरना। আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে ঢাকার সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে। গন্তব্য পাহাড়ের শহর বান্দরবান। 326 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই পথটুকু পাড়ি দিতে সময় লাগবে আনুমানিক 7 থেকে 8 ঘন্টার মতো। নন এসি বাস ভাড়া পড়বে 850 থেকে 900 টাকা, আর যদি এসি বাসে যান সাড়ে 7টা বাজে বাস ছাড়বে, এখন মাত্র 6:30 বাজে। তো একটু কষ্ট করতে হবে যদি লোকাল যেতে চান আর কি। বান্দরবন শহর থেকে থানচির উদ্দেশ্যে দিনের প্রথম বাসটি ছেড়ে যায় সকাল 7:30 এরপর 1 ঘন্টা 30 মিনিট পর পর বাসগুলো ছেড়ে যায় থানচির উদ্দেশ্যে, আর দিনের শেষ বাসটি ছেড়ে যায় বিকাল 3টায়। বান্দরবন শহর থেকে থানচির দূরত্ব প্রায় 75 কিলোমিটার, যা পাড়ি দিতে সময় লাগবে আনুমানিক 4 ঘন্টার মতো, যেখানে প্রতিটি বাঁকে অপেক্ষা করছে অদেখা সৌন্দর্য। আমরা এই বাসে করে যাচ্ছি থানচির দিকে। 10 মিনিটের যাত্রা বিরতি দিছে একটা। তো
তো দেখি কিছু খাওয়া যায় কিনা। থানচির পথে চলতে চলতে প্রথমেই নামতে হয় ওয়াই জংশন আর্মি ক্যাম্পে। এখানে জমা দিতে হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। এরপর আবারও শুরু হয় যাত্রা। পাহাড়ি সৌন্দর্যের মাঝে এগিয়ে গেলে সামনে আসে বলিপাড়া বিজিবি ক্যাম্প। এখানে নামতে হয় বাস থেকে। 5 টাকা একটি ফর্ম কিনে সেখানে লিখতে হয় নিজের কিছু তথ্য, সঙ্গে জমা দিতে হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। এরপরের রাস্তাটা যেন শুধু সৌন্দর্যের মায়াজালে আপনাকে আটকে রাখে, যেখানে পাহাড় আর সবুজের মেলবন্ধন প্রতিটি মুহূর্তকে করে তোলে অনন্য। চলে আসছি থানচিতে, প্রায় 4.5 ঘন্টা লাগছে এই জার্নিটা শেষ করতে। ঠিক আছে ভাইজান, আসি। ভাই ছিল আমাদের আজকের পাইলট। আল্লাহ হাফেজ। এই যে ভাইরা সারা মানে জার্নিটাতে আমার পাশেই ছিল। আর এই যে বাসে করে চলে আসছি আমরা থানচিতে, নাকি? থানচি। বাস থেকে নেমে চলে আসছি এই যে গাইডের যে অফিস আছে, মানে এখান থেকে আপনার গাইডের এন্ট্রি করে তারপরে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে আবার ওই যে থানা থেকেও এন্ট্রি করতে হয়। তো এই জায়গা থেকে আপনাদের আইডি কার্ড দিতে হবে 2 কপি। তারপরে এখানে আপনাদের একটা ফর্ম দিবে, ফর্মে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার এগুলো লিখতে হয়। গাইডের অফিসের যে কাজ ছিল সেগুলো শেষ করে এখন যাচ্ছি পাশেই থানা আছে, থানচির যে থানা, ওইখানে যেতে হবে এন্ট্রি করার জন্য। আমরা একটা পাড়াতে থাকবো রাতে, তো সেখানে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। তো এই জায়গা থেকে, এই থানচি বাজার থেকেই আপনাদের প্রয়োজনীয় আপনারা যা খেতে চান এগুলো এখান থেকে নিয়ে নেবেন। কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়েছি যেগুলো পাড়াতে রান্না করে খাবো। আর এখন যাচ্ছি নৌকার যে ঘাট আছে ঘাটের দিকে। যে ট্রলারের ঘাট আছে ঘাটে চলে আসছি, আর এখান থেকেই ট্রলারে করে চলে যেতে হবে। कलर आ रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे।
থাকার জন্য নাকি হ্যাঁ পর্যটকদের জন্য? ও পর্যটকরা নেমে আসতেছে, আর বেশি দেরি করলে যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে, কারণ এখানে
ফিরে যাচ্ছি এই দাদার বাড়িতে, কিন্তু আমরা ছিলাম। দাদার নাম কি? লংচিয়া। লংতিয়া। দাদার নাম হলো লংতিয়া। তো দাদা ঠিক আছে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ওকে ওকে, তো দাদার থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম। আর ওনার বাড়িতেই, মানে এই জায়গাটাতে রাত্রি যাপন করছি আমরা। দাদা খুবই ভালো লোক আসলে, থাকছি, ওনার সুযোগ সুবিধা ভালোই দিছে। এখানে ওইরকম টুরিস্ট আসে না, তো যারাই আসে বড় একটা পাথর আছে, আর এই পাথরটার উপরে একটা গাছ আছে, গাছের শিকড়গুলো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, আর সেই শিকড়গুলাই এই পাথরটাকে ধরে রাখছে আর কি। মানে খুবই চমৎকার, একদম সরু একটা রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে আপনাদের আসতে হবে। একদম ঝর্ণার সামনে চলে আসছি, আর এত বড় ঝর্ণা। বান্দরবনের থানচি উপজেলার পাহাড়ের গভীরে সবুজের অরণ্যের মাঝে লুকিয়ে আছে মহিমান্বিত লাংলক ঝর্ণা, স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় খুমজা। মারমা ভাষায় লাংলক অর্থ বাদুর, তাই অনেকে একে বাদুরের ঝর্ণাও বলে থাকেন। এই নামে ডাকার একটি কারণ হলো এর পাশে রয়েছে হাজার হাজার বাদুরের আবাসস্থল। প্রায় 389 ফুট উচ্চতা থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঝরে পড়া সাদা জলধারা এক অপূর্ব দৃশ্যের জন্ম দেয়। পাহাড়ি পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেবে এর সুন্দর রূপ। লাংলক ঝর্ণার সামনে আছি। এটাই হলো বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত আবিষ্কারকৃত সবচেয়ে উঁচু ঝর্ণা, একদম উপর থেকে পড়ে, এজন্য এটা সবচেয়ে উঁচু বলা হয় আর কি। আর আশেপাশে পাথরগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আর নিচ পর্যন্ত কিন্তু অনেকে চলে গেছে গোসল করার জন্য। মানুষ কিন্তু খুব এনজয় করতেছে, আর এটার নিচে গোসল করা মানা আছে, কারণ যে কোনো সময় পাথর পড়তে পারে উপর থেকে, এজন্য মানা করে অনেকে।
তো আপনারা যদি চান আশেপাশে যেয়ে বা নিচে যেয়ে গোসল করতে পারবেন। कितना मजा आता है। এই যে পাথরটাতে আমরা মাত্র উঠে আসলাম, সেই পাথরের নিচেই কি সুন্দর বসার জায়গা আছে দেখেন। এখান থেকে বসে বসে আপনারা এই যে ঝর্ণা উপভোগ করতে পারবেন। অসাধারণ জায়গা। আর এখানে ঠান্ডা লাগে না? बहुत कैमरा देखो कितने खूबसूरत एंगल से का। লাংলক ঝর্ণার অপার সৌন্দর্য উপভোগ শেষে আমরা ফিরছি একই পথে বাঘের মুখ নামের সেই মনোমুগ্ধকর জায়গায়। এখান থেকে আমাদের ট্রলার নিয়ে যাবে থানচির উদ্দেশ্যে। পুরো ভ্রমণের খরচের বিস্তারিত পাবেন ভিডিওর ডেসক্রিপশনে, সাথে গাইডের নাম্বারও। আমাদের ট্রলারটা আমাদের এখানে নামিয়েছে, ওই সামনে হলো থানচি বাজার। হ্যাঁ, আর আমাদের এখানেই নামিয়ে দিছে কারণ আমরা রাত্রি যাপন করছি, আর এখানে রাত্রি যাপন করা সম্পূর্ণ নিষেধ। লাংলোকে গেলেও দিনে দিনে সবাই চলে আসে, তো আমরা যেহেতু পাওয়াতে ছিলাম এই জন্য আমাদের এদিক দিয়ে গেলে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আর যে গাইড আছে তারও সমস্যা হবে, আর সাথে ট্রলারের লোক আছে ওনারও সমস্যা হবে। एन एक्सीलेंट वीडियो जी। हमने शुरू में भी ये बात की थी कि बंदरबन को हमने ऑलरेडी देखा है और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं हमारी हमारे क्या कह लें कि नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ऐसे सीनिक व्यूज हम हर देख दफा रहे एक हैं। नई हमेशा जगह डिफरेंट हमें नजर आती एग्जैक्टली है। बिल्कुल। और एज ऑलवेज जर्नी शुरू होती है ढाका से ढाका स्टार्ट से। होती है। बिल्कुल। और आप देखें कि आप बस जर्नी, उसके बाद आप बंदरबन पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक लोकल की लोकल बैठ के बस आप के जाते अंदर, हैं, हाँ उससे आगे एडवेंचर स्टार्ट होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही अच्छा, है। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज जो नहीं देखी कि अगर आपने इस वाटरफॉल तक जाना है या जो विलेज वगैरह दिखाया गया है, आप गाइड के बगैर नहीं जा सकते। बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा बहुत जरूरत remote है। है वो। मतलब एग्जैक्टली आप देखिए कोई प्रॉपरली ट्रेल डिफाइन नहीं है, मतलब हाँ वंस जी। आपने वो रिवर से एक बोट जर्नी कर ली है, कर ली है। उससे आगे आपने ऑलरेडी ट्रैक करना है, हाँ, सारा ट्रैक कहीं ऐसे पे ही। हल्का सा ट्रेल है कि आपने कहाँ जाना है, और कहीं पे तो बिल्कुल भी नहीं है, आप टोटल वाइल्ड के अंदर वाइल्ड के हैं। अंदर हो। और फिर ज्यादा एक चीज और आप ये देखो कि मतलब हम यहाँ पे बात करें ना कि भाई वाटरफॉल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, हाँ जी। तो वो तो वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा है कि मतलब जिसको हम नोटिस कर रहे आप हैं, पहाड़ों हम को पत्थर को देखिए, देख पत्थरों रहे को हैं, देखिए, आप दरख्त की जड़ों को जड़ों को देखिए। देख रहे हैं। yes, मतलब बास जगहों एग्जैक्टली पे इतना बड़ा दरख्त था कि हम मतलब देख रहे थे उधर कि इंसान वहां पे खाली जड़ों के पास ही नजर आ रहा नजर आ है, रहा इतना है। बड़ा है, बड़ा हाँ था। जी। एक सीन याद है आपको कि वो दिखाया कि पत्थर इतने के बड़े ऊपर से। पत्थर को कि जड़ों ने ऊपर कैसे जो है पकड़ा वो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसी ही है। तरह से मतलब ऐसी लातादाद चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस की हैं कि जो मतलब हम लोग नॉर्मल वीडियो को उस तरह से नहीं देख रहे हाँ होते। जी। हम लोगों का ना वो एक कॉन्सेप्ट और होता है बेसिकली कि जो हम नेचर जगह को को देखें जो अच्छे नेचर से। को एंजॉय करता है ना और करना जानता है जानता एंजॉय, है, उसको ही हाँ चीजें नजर बिल्कुल। आती हैं। ऐसी वीडियोस एग्जैक्टली देख के जो चीज आपने पढ़ी होती है या आप जानते हो ना, वो आपको बड़े अच्छे से नजर भी नजर आ आती है रही होती नेचर है। में। और फिर ज़ारा जब हम लोग वहां पे देख रहे हैं कि वाटरफॉल के पास को जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई लोग आते हैं नहाते हैं हाँ सारा जी। कुछ है, तो हमने वो फील ली ना कि वो झरनों का पानी जब आपके मुंह चेहरे पे, पे हाँ पड़ता है, जी, बिल्कुल। इतना खूबसूरत लगता है, इतना रिफ्रेशिंग वो होता है आपको ना सारा वो। जो आपके ट्रैक होते हैं ना, आपकी जर्नी उसकी थकान दूर कर दूर हो कर जाती देती फ्रेश हो है, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा कह लो घबराने वाला सीन वो था जब वो पत्थर के अंदर जाके उधर नीचे बैठे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही तो है। थोड़ा सा उसके ऊपर हमें होता है कि भाई कहीं इधर उधर कोई नहीं, चीज वो हो जाए, खतरनाक काफी लेकिन होता है बहुत ना। ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन बहरहाल जी बहुत खूबसूरत वीडियो। और जो विलेज यहाँ पे दिखाया गया वो वाकई वो सही बात कर रहे थे, और मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि आप देखो कि इस टाइम के ऊपर हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हाँ हमारे जी। पास, ये लोग आज भी इस तरह के रिमोट इलाकों में रह रहे हैं और देखो कि वो खुश हैं। बिल्कुल। ऐसे ही, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कभी इन चीजों के साथ जिनके अंदर हम रहते हैं, हाँ वो मतलब इनकी आदी टेक्नोलॉजी में नहीं है, रहते हैं, हाँ जी। उन्होंने कभी इस चीज को फील नहीं किया फील ना, नहीं इसलिए किया, उनको उनकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत बिल्कुल। नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से। और शिप्स वगैरह हम लोगों ने वही देखी कि भाई वही रूट्स है। बोट्स के और थ्रू बोट्स के ये अंदर आते हैं। एग्जैक्टली आपको याद होगा कि हमने जो वहाँ के ट्राइब्स के बाजार देखे जी हैं, जी। इसी तरह की बोट्स है ना हाँ जिसपे वो जी। अपनी चीजें लेकर इधर से उधर हाँ आते जी, बिल्कुल जाते हैं, ऐसे ही चीजें है। होती हैं। बहरहाल जी बहुत
सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने नोटिस की और शायद हम उनको एक्सप्लेन ना कर सके, बिल्कुल। लेकिन बहुत खूबसूरत वीडियो और वाटरफॉल तो कमाल की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।